बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा थी और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। आइए हम बात करते हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस वाक़े की जब एक यहूदी लड़की की शादी थी तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गरीबी का मजाक उड़ाने और उनकी तज़लील करने के लिए यहूदी औरतों ने बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शादी में आने की दावत दी। गरीबी है, कपड़ों पर पैबंद लगे हुए हैं और शादी हो रही है। मदीना में यहूदी लड़की की शादी बड़े धूमधाम से हो रही है। सब यहूदी औरतों को बुलाया गया, खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया। अचानक उन यहूदी औरतों ने आपस में मशवरा किया और जिस यहूदी लड़की की शादी हो रही थी उसे कहा, तुम भी उठो और हम सब भी चलते हैं और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर जाकर उन्हें भी शादी की दावत देते हैं कि आप भी शादी में शिरकत करें। और जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शादी में आएगी तो हमारे कपड़े आला किस्म के होंगे, चमक दमक रहे होंगे और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कपड़े तो फटे पुराने पैबंद लगे हुए होंगे। तो फिर हम सब मिलकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मजाक उड़ाएंगे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहेंगे कि जब तू गरीब है तो शादी में क्यों आई? तेरा सारा ख़ानदान गरीब है, शादी में आने की औकात नहीं थी तो क्यों आई हो शादी में? इस तरह से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सताने का मंसूबा बनाया गया। उसके बाद वो यहूदी लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी उठी और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर की तरफ रवाना हो गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर में चक्की पीस रही थी। इतने में सब यहूदी औरतें वहाँ पहुँच गईं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पूरा झोंपड़ा घेर लिया और तारीफ़ करने लगी कि आप तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, आप तो नबी की बेटी हैं, आप तो इतने बड़े शख्स की बेटी हैं। जो शख्स इतना बड़ा है तो उसकी बेटी भी उतनी ही बड़ी होगी, तुझे तो शादी में आना ही पड़ेगा। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बार बार कहती रही कि मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊँगी। मैं दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला तुम मियाँ बीवी को खूब बरकत दे, अल्लाह ताला इस जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। तो उन औरतों ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मजबूर किया कि हमारी शादी में ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि उन्होंने तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मजाक उड़ाना था। आखिरकार बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मान गई और कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। उसके बाद सारी यहूदी औरतें वहाँ से चली गईं और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर में बैठकर रोने लगी और बोली, मैं शादी में जाऊं भी तो कैसे जाऊं? मेरे तो कपड़े फटे पुराने हैं और पैबंद लगे हुए हैं, यहाँ तक के कपड़ों में जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। अगर इस हाल में इन कपड़ों के साथ मैं शादी में जाऊं तो वहाँ मौजूद सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सोचकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगी। उसी दौरान किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोते रोते कहने लगी कि मेरे दरवाज़े पर कौन है? बाहर से आवाज़ आई, फ़ातिमा तेरे अब्बा हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठी और कहने लगी, मेरे अब्बा आ गए, अब मैं उनसे ही पूछती हूँ कि क्या करूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उठकर दरवाज़ा खोला तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मेरी तो अक्ल हैरान रह गई कि मेरे अब्बा हुजूर के हाथ में
ایسا کپڑا تھا، ایسا کپڑا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ایسا کپڑا تھا جو میرے ابا حضور کے ہاتھ میں تھا اور اس کی چمک آسمان تک جا رہی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، پیاری بیٹی فاطمہ، گھر میں تو بلاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ابا مجھے معاف کرنا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کپڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ یہ کپڑا پہن کر شادی میں چلی جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا یہ کپڑا تو میں پہن کر جاؤں گی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی وجہ سے میرا جھونپڑا روشن ہو گیا۔ ایسا چمکدار کپڑا آپ کہاں سے لائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ یہ کپڑا تھوڑی دیر پہلے مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کپڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتارا ہے۔ اللہ اکبر! وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا جس کی چمک دمک ایسی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا جھونپڑا روشن ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا پہنا اور شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی۔ ادھر عورتیں شادی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے کپڑوں میں آئیں گی اور ہم سب مل کر اس کا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلی تو اس کے لباس سے راستے بھی چمک اٹھے۔ یہودی خواتین نے کہا کہ شادی کی چمک دمک تو گھر کے اندر ہے، پھر باہر کے راستے کیوں چمک رہے ہیں، کیوں اتنے روشن ہیں؟ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی، تو یہ دیکھ کر سب عورتیں حیران رہ گئیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غریب خاندان سے ہیں، پھر ان کے پاس اتنا قیمتی لباس کہاں سے آیا ہے کہ جس کی وجہ سے زمین بھی چمک رہی ہے۔ اللہ اکبر! جیسے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتی گئی تو لباس کی چمک دمک اور خوشبو بھی بڑھتی گئی۔ یہ دیکھ کر یہودی عورتیں حیران رہ گئیں اور ایک دوسرے کے کپڑے دیکھنے لگیں اور کہنے لگی کہ ہمارے کپڑے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کپڑا اس دنیا کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئی تو سب یہودی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کچھ عورتیں بولی، فاطمہ بتاؤ یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ یہ کپڑا دنیا کا کپڑا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ یہ کپڑا میرے ابا حضور لے کر آئے ہیں، میرے ابا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا اور حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت کا جوڑا ہے۔ تو ساری عورتوں نے کہا، ابا حضور سے پوچھو یہ کپڑا ہمیں مل سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں ملے گا، ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو جنت میں ضرور ملے گا۔ جتنی عورتیں تھیں سب نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا دیا۔ سب عورتوں نے کلمہ پڑھا اور اس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ باہر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی ان عورتوں کو خوشخبری سنا دی اور فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔